गर्भ ज्ञान कथा कहूची शुण आगो छड़ भाग रजकुरनी एक भाग बीज आगो छड़ भाग रजकुरनी एक भाग बीज एमा पानी पवन मिश्रण बिरजई तेज आगो पानी पवन मिश्रण बिरजई तेज एमा दिन बार नक्षत्र देखिण माता हुअती गर्भ बास ननदे हुअती गर्भ बास हुअती गर्भ बास मातांकर हिला जे छड़ भाग रज पितांक हिला जे एक भाग बीज जेते बेले मिसी जेसी दिन बार नक्षत्र देखि करी बेले से मां गर्भवास देसन हेलो हेमा बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला हरणी पवन स्वरूपे विराजु थिला आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला हरणी पवन स्वरूपे विराजु थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई नरिह फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई आगो फूल जे तत्क्षणे मुद्रित होई ननिह फूल जे तत्क्षणे मुद्रित होई आगो जीव परी हेला 8 दिन रे ननिह जीव परी हेला 8 दिन रे आगो 9 दिन ठारू सप्त मास जाए ए मान 9 दिन ठारू गो सप्त मास जाए पिंड सिर्जिना हो इरह ननदे माता गर्भवास गला माता गर्भवास गला ननिलो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूप विराज थिला फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई फूल जे तत्क्षणे मुद्रित होई जीव परी हेला 8 दिन रे रहिला से बिंदु पद्म भितरे 9 दिन ठारू सप्तम मास जाय हननी पिंडटा सिरजिना हेला हेले ननिलो कथार भावार्थ का बुझी पारलो के भुहेन जे नाले बाबा सप्तम मास जाए बोला हम काई जानी छु ए कथा तो तार शून्य बोले काना आर पद्म बन बोले काना लो ननिलो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला शून्य कहंती हमर शून्य कहंती पिता मानकर तालुके कहसन शून्य सते जेते बेले आर पद्म हेला हमर टुकेल लकर पद्म बन ननिलो जेते बेले पितांकर तालुरु ब्रह्मटा खसी करी पद्म बन रे बेले मांकर फूल भितरे पद्मवन आमर पाकस्तरी हेला पद्मवन पितांकर ब्रह्म खसी करी एते बेले मातांकर पद्मवन रे पसी गला गो मामू से मां गर्भवास हेला जे ननिल एही कली जुग रे अगनबाड़ी आशा दीदी अनेक सुविधा हेला हॉस्पिटल हेले सत्य त्रेतया द्वापर जुग रे कोनोसी सुविधा नै थे जदि मास पूरी करी 8 दिन की 9 दिन हेला आम टुके लोक जदि मासकिया ऋतु घुची गला सते मास पूरी 8 दिन की 9 दिन हेला बेले जानबो जे से माता हां से माता गर्भवास जोछन बदी हेले ननिलो हेले जेते बेले हेले ननिलो हमर से बाबा बोलछन को केनता करे बाती करसन बोलछन एनोनी हेले कान हेला जानि छ जेते बेले शरीरटा तयारी कला 5टा जिनिस के नै करे ननिलो शरीरटा के गंठन कला होलो ताको नाम ने आगो पंच मासे पंच आत्मा मिसिन गो बुलई जे पिंड मध्य रे जानम आगो पंच मासे पंच आत्मा मिसिन गो बुलई जे पिंड मध्य रे जानम एमा भोकिला हर तालुका द्वारम आगो भोकिला हर तालुका द्वारम एमा भुजई रे माता जे हर हननी गेलेइलो बुहेन शर्मर सुणमर जन्मर बिजाना
ননিল কলকল তো বেশি হচ্ছন কাଣା কহলে হলে বুঝে হচ্ছে কি আমরটাকে আমি বুঝে নি পারছি এন্তা কলকল শান্তির শৃঙ্খলা বলে বাটা নাই না আমার ই পড়ার লোক বেশি কলকল কর কা করবে ঠেঙ্গুয়া পার্টি মান সব উইকি নেইটা তোমার টাচ করে আমাকে ফোটা আমি হোল দিতি বাঘ ধরা মনে ভাবনা উচো এ ননিল হেরে পঞ্চম মাসে পঞ্চ আত্মা মিশ্র বেলে পাঁচটা জিনিসকে নেই করি শরীরটা তৈরি হলো তাহলে পাঁচটা বলে বি নেই হুয়ে কাঁকড়া নেই কর গঠন হইতিলা এক রে হেলা রক্ত এক দুই রে হেলা হাড় হাড়, তিন রে হেলা মাংস মাংস চার রে হেলা চর্ম চর্ম পাঁচ রে হেলা লম্ব লম্ব যে পাঁচটা জিনিসকে নেই করি আমার শরীরটা তৈরি হেলা বুঝেন লোক আর ননিল আমার টুকের লোকের হেলা দুইটা পেট মাই দুইটা পেট বলে আগাড়ার পচাড়া কে দুইটা পেট বলুছ যে এ ভাই কে আগাড়ের পজাড়ে নেই কহবার কাঁ সে বলছ যে ননিল বলে বুঝি পারল কেন এও হ্যাঁ গোটে হেলা বেলে দুইটা পেট বেলে গোটে হেলা গোটে পাকস্থলী হেলা ছুয়ার হেবার পাকস্থলী আর গোটে হেলা খাদ্যর হেবার পাকস্থলী হেলে ননিল সর্বপ্রথমে শরীরটা গড়লাম হেলে কেন জিনিসটাকে আমার তৈরি করা কেন জিনিস প্রথমে হইতিলা জানিছ তাহলে প্রথমে কেনটা হইতিলা কেনটা জানিছ হ্যাঁ আগ প্রথমে তারকা হেলা নির্মাণ গো মহাশূন্য বলাইলা পুণ আগ প্রথমে তারকা হেলা নির্মাণ গো মহাশূন্য বলাইলা পুণ ননি মোর 18 দিনরে কপাল হেলা নির্মাণ ঠিক দয়া করি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এন্তা কল কল হেলে আমকে লোক কহবে তার গোটে সীমা আছে কল কল হেবার তার গোটে রোডবার চিল্লাবার গোটে সীমা আছে বেশি সীমা পার নাই কর গোটে মজা খাবার গোটে রোডবার গোটে সময় আছে আমি অনেক গাঁ বলেছু নাই জানো কে আগ প্রথমে তারকা হেলা নির্মাণ গো মহাশূন্য বলাইলা পুণ ননি মোর 18 দিনরে কপাল হেলা ননি মোর 18 দিনরে কপাল হেলা আগ 27 দিনে মোর কণ্ঠ হইলা ননি হো 27 দিনে মোর কণ্ঠ হইলা আগ 36 দিনরে মোর মুখ নির্মাণ ননি হো 36 দিনরে মোর মুখ নির্মাণ ই শরীর নির্মাণ কহুছি শুণ শরীর নির্মাণ কহুছি শুণ গেলেইল নড়দেল ননি শুণ থাত ব্রহ্ম জ্ঞান খরে খরে চাচরে বেঙ্গার ড্যাং ড্যাং হরে হরে দে হরে যা গেলেইল নড়দেল বুহেন শুণ থাত ব্রহ্ম জ্ঞান বুড়া বুড়ি টাট গুড়া গুড়ি বুড়া বুড়ি টাট গুড়া গুড়ি ধুনি দে তুমি ধনি হরে দে দে হরে দে গুড়া গুড় রাত গো নাতন রাত গো নাতন রাত গো ননিল হেরে ভগবানটা সর্বপ্রথমে আমার শরীরের কেন অঙ্গকে তৈরি করছিলা জানিছ সর্বপ্রথমে 9 দিনরে আমার তালুকাটাকে তৈরি করছিলা 18 দিনরে আমার কপালটা হয়েছিল 27 দিনে আমার কণ্ঠটা হয়েছিল এ কল কল আর 36 দিনরে আমার মুখ নির্মাণ হইল আমার আমার পাটিটা যে ননিল কবি মানে কাবরি আমকু প্রমাণ দিলে শাস্ত্রে জানিছ আমার মনুষ্য জীবনকে দুর্লভ জীবনকে উলটা বৃক্ষ বলি করি উলটা বৃক্ষ বলে বলে যে কোনসি বৃক্ষলতা যদি তোরে রোপ বলে তল আড়ু পড়তে যাসি তল আড়ু সৃষ্টি হেসি আমি উলটা বৃক্ষ বলে আমার উপর আড়ু ভগবানটা তৈরি কলা তাহলে বলে পুরা গছ যদি বড়ভা বলে তল উপরকে বড়ুছে আমার মনুষ্য মনকে জন্ম কলেতে মুড় আড়ু তলকে হচ্ছে বলে এটা আমার সে কছার পদরর বয়রা আর শ্যাপুরর বেরি
से घर के पुआ गोटे हो गो कलार शर्मा रखी केते गोटे मुद्रा अर्पण करिसथि बोला देखबार तांको अंगरु 64 रोगी व्याधि खंडन होला देखबार तांको कुलरे विष्णु भक्त पुआ गोटे हो बोला देखबार आउ एक बार का करमी रे जाडा देरे तो ताणा कहबार पड़बा हेले ननिलो तापरे काण हेतिला जानि छ आगो 45 दिने मोर नासा निर्माण नाक मन भी होचे पेट भितरे नाक साप नै कहबार नासा कहती हमर नाक 45 दिन रे मोर नाक रहितिला आगो 54 दिन रे मोर कर्ण प्रमाण महाभारत कर्ण माने का करे पेट भीतर का आसबे बुआ महाभारत र कर्ण नै कहबार कर्ण कहती श्रवण आ श्रवण कहती कान 54 दिन रे मोर कानटा हितिला आगो 62 दिन रे मोर चक्षु होइला भूसबार चक्षु नै से रे भाई खाई चक्षु कहती नयन और नयन कहती आखि जे 62 दिन रे मोर आखिटा हितिला आगो 72 दिन रे हृदय कला ननि हो 72 दिन रे हृदय कला नाभि 81 दिन रे होइला ननि हो नाभि 81 दिन रे होइला आगो 90 दिन गृह द्वार होइला ननि हो 90 दिन गृह द्वार होइला गृह द्वार वाले पेट भीतर घर द्वार माने भी होचे ए भाई खाई 81 दिन रे मोर हृदयटा हेतिला नहीं नहीं 72 दिन रे मोर हृदय हेतिला सते और मोर नाभिटा 81 दिन रे हेतिला हां और 90 दिन गृह द्वार हेला बेले जनता घर गोटे बनाले तमे का पुटे काटी चक भाग कर चक भाग धरा माने 93 बरे चब होचछि नेला माने काटी कर कोलगाई देसी एननी हेले 90 दिन गृह द्वार बेले नहीं बुझी पारलो के जे कोनोसी आमे गृह गोटे निर्माण करमा घर गोटे बनावा बेले झरका कबाट खिड़की छाना जैसी हेता हमर मनुष्य जीवन रे हमके तैयारी कला और हमर शरीर रे 9टा रास्ता छानी देला भगवान जे ना 9टा वाले भी नहीं हुए ताले केन केन जगह देखाओ तो ठीक है 9टा बोलबो तो काने हेता बोले 13टा रास्ता अछिलो 13टा रास्ता वाले भी नहीं हुए कहो केन केनटा जी ताहेले सब कोणा भंगा हि छे ने ताहेले तुमे गनु थ ताहेले ननिलो ताहेले हमर 1 2टा 2 नाक 2टा 4 टूण गोटे 5 कान 2टा 6 7 हमर थन 2टा 8 9 और गोटे मूत्र द्वार और गोटे मल द्वार 10 11 11 हेला हां आरु आर 2टा कोना अछि आर 2टा कोना मेले का काना सेटा के नहीं देखे पारबा के बिन देखि नहीं पारबा देखबो जे हमर ई लंबरे गोटे गोटे कोना अछि लंबा वाले जन बाल अछि कई बाल रे तेनो करे हमका झाल फुरसी और गोटे हमर तालुका रे गोटे कोना अछि सेटा केनता कर कोना अछि छुआ मन के देखबो छुआ माने लुद लुद करूतीसी जेते बेले ई घटरु आउ शून्य घट के हमर जीवन जीवा ई तालुका आडू एखा जीवनटा जे सिरे ननी सतेलो पसंद आकालो जीवन पेटाड़ गोला मुंगलाड़ गोला बोलसन जे हइलो आगो 100 दिने मोर हेला की हाथ ननी हो 100 दिने मोर होइला हाथ आगो 200 दिने मोर हेला की गोड़ 205 दिने हेला अंगुली ननी हो 205 दिने हेला अंगुली 210 दिने हेला की नख ननी हो 210 दिने हेला की नख अमूल्य रत्न निधि रे होयछि स्थित अमूल्य रत्न निधि रे होयछि स्थित एबा लेखे दिन बंधु मूर्ख पामर आगो लेखे दिन बंधु ननी हो मूर्ख पामर कुटन मोड़ा गुरुर घर कुटन मोड़ा गुरुर घर सुगनर दोष थिले क्षमा कर दोष थिले क्षमा कर साधु नर हेले पूरा शरीरटा 210 दिन निर्माण होछे सतेलो बोले 210 दिन के हिसाब कर दियो जे 7 मास होछे 7 मास बोले केनता जानि छ केनताले 200 दिन के केते दिन लागो मामो 200 दिन के केते मास ला जानि छ नडी हलो 200 दिन के हला 6 मास 20 दिन हां और 210 दिन बोली छ और से 10 दिन 220 दिन और 10 दिन गो मामो बोले 7 मास ला हां
7 মাস এন্তা 7 মাস একা আমার শরীরটা তৈরি হচ্ছে সতে হেলে প্রকৃতিরে 10 মাস 10 দিন হেলে ছটা জন্ম হেসি তাহলে 7 মাসে ছড়া পুরা সব গঠন নির্মাণ হয়ে যাচ্ছে ননিল হেলে 10 মাস 10 দিনে জন্ম হইছে। এটা অমূল্য রত্ন নিধির কথা যে কে লিখিছেন তাহলে এটা 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 দীনবন্ধু গুরুঙ্কর লেখারে ননি অমূল্য রত্ন নিধির কথা সতে এ রনিল ধান ঘর दूसरा टाइम हेला न दूसरा হ্যাঁ आर भी अछन हो हियाड़े 3 पट घुसरा मामू घर के गाय कहो हमको नहीं छाड़बे মামা